Wih, setrek kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawanku, kali ini kita mau mancing ikan cana nih. Kita mau cari lokasi spot yang bagus. Jangan lupa ya dukungannya ya kawan. Anjing. Wih, setrek kawan. Arep bae sini. Sing kesor. Di teleng. Cana. Alah, betul piye. Gede-gede banget. Yakin. Orang kan kutuk kok ning arep mereka kowe. Nah, kowe ngono kowe, maju mundur maning titik. Mundur meneh. Mengkiri. Kae ngana kok. Tutupan plastik. Heeh. Kali ya. Disebrap mangane. Iya. Oh, pas lagi gimana? Oh, dia putar terbakar nih. Masuk tanah putar putar. Kae ngana kok. Ya, betul. Mantap lah. Udah lah, dulu lah. Ya kan dulu dia. Alhamdulillah.